wa ana awwalul mu'minin. Lafat ana ditandai sifir mustatil. Jika dibaca wasol atau terus maka na dibaca pendek. Namun jika dibaca waqaf di sini na tetap dibaca panjang 2 harokat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita melanjutkan lagi ngaji kita. Kita sampai pada ayat 143 di surah Al-A'raf. Kita sampai pada ayat 143. Tidak lupa kita uraikan bersama-sama tajwidnya dengan cara yang mudah, ringkas dan semoga mudah juga untuk difahami. Marilah kita awali dengan baca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini. Kita wakaf di sini untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita. Terdapat hukum bacaan mad jaiz munfasil bertemunya mad dengan hamzah di lain kalimat. Pada saat dibaca wakaf di sini maka kita panjangkan 2 harokat dulu, dan nanti jika dibaca wasol baru kita panjangkan 4 atau 5 harokat. Qala rabbi arini. Walam mim yang bertasdid gunnah musyaddadah kita dengungkan selama 3 harokat. Setiap ada huruf mim atau nun yang bertasdid kita dengungkan selama 3 harokat gunnah musyaddadah. Walamma ja ma fathah diikuti alif 2 harokat kita panjangkan mad tabi'i. Ma ja bertemunya mad dengan hamzah dalam satu kalimat mad wajib mutasil. Cara mudahnya untuk membedakan mana yang mad wajib mutasil dan mad jaiz, ini cara mudahnya tinggal melihat ciri-ciri dari hamzahnya. Hamzah yang berbentuk seperti hamzah kecil ini disebut dengan mad wajib mutasil, bertemunya mad dengan hamzah dalam satu kalimat. 5 harokat kita panjangkan. Walamma jaa Musa limiqah. Musa dhamma diikuti wawu sukun sah alif kecil di atas, masing-masing 2 harokat kita panjangkan mad tabi'i. Musa limiqah. Mi kasrah diikuti ya sukun, qaf fathah diikuti alif, 2 harokat kita panjangkan mad tabi'i. Limiqatina na fathah diikuti alif, 2 harokat mad tabi'i. Tina wa kallamahu. Wakal masuk pada huruf lam yang bertasdid. Wa kallamahu hadhamir yang berharokat panjang, dhamma terbalik ini dan tidak bertemu hamzah, namanya macilah khosirah, 2 harokat kita panjangkan. Wa kallamahu rabbuhu. Rabbuhu masuk pada huruf ba yang bertasdid. Rabbuhu hadhamir lagi yang tidak bertemu hamzah, macilah khosirah, 2 harokat kita panjangkan. Rabbuhu qala rabbi. Qaf fathah diikuti alif, 2 harokat mad tabi'i. Qala rabbi masuk pada huruf ba yang bertasdid. Qala rabbi arini. Arini karena kita wakaf di sini maka 2 harokat dulu kita panjangkan arini. Lalu nanti jika dibaca wasal atau terus baru kita panjangkan 4 atau 5 harokat. Kita mengulang dulu pada kalimat qala atau tidak pada kalimat qala rabbi arini. Qala rabbi arini anzur ilaik. Qala rabbi arini. Sekarang di sini kita wasal atau terus maka bertemunya mad dengan hamzah di lain kalimat, mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil kita panjangkan 4 atau 5 harokat, namun kita tentukan salah satu, misalnya 5 harokat. Maka nanti jika terdapat mad jaiz munfasil kita samakan 5 harokat kita panjangkan. Qala rabbi arini Berikutnya nun sukun bertemu dha, ikfa hakiki. Nun sukun dibaca samar dan mendengung selama 3 harokat.
Bertemunya nun sukun atau tanwin dengan salah satu dari 15 huruf ini termasuk huruf dha. Anzur. Kita samarkan dan mendengung selama 3 harakat. Anzur ilaik. Huruf ra sukun yang didahului dhammah kita baca tafkim dur ilaik. Ilaik. Bertemunya fathah dengan ya sukun dan diikuti huruf hidup yang dibaca waqaf mat layin. Ilaik. Sambil kita lunakkan 4 harokat kita panjangkan. Dan huruf kaf ini memiliki sifat hamas dan siddah. Maka pada saat dibaca waqaf bunyinya ilaik. Qala law tarani walakin undur ilal jabali fa in istaqarra makanah. Qala law, qaf fathah diikuti alif 2 harakat mad tabi'i. Qala law ta, nun sukun bertemu ta ikhfa hakiki. Kita samarkan bunyi nun sukun dan mendengung selama 3 harakat. Law tarani, ra alif kecil di atas 2 harakat mad tabi'i, ni kasar diikuti ya sukun, masing-masing 2 harakat kita panjangkan mad tabi'i. Tarani walakin unzur, wala alif kecil di atas 2 harakat kita panjangkan, la kita panjangkan 2 harakat mad tabi'i. Walakin unzur, nun sukun bertemu dha ikhfa hakiki. Kita samarkan bunyi nun sukun dan mendengung selama 3 harakat. Kini unzur ilal, ra sukun yang didahului dhammah kita baca tafkim. Walakin unzur ilal jabali, ila lam ta'rif yang bertemu jim idhar qamariyah atau ciri-ciri lam ta'rif yang bersukun idhar qamariyah. Ilal jabali, ilal jabali fa inistaqarra, fa inis masuk pada huruf sin sukun. Di sini terdapat hamzah wasal tidak berfungsi sebagai mat ya, karena kita langsung masuk pada huruf sin sukun. Fa inistaqarra, fa inistaqarra makanah. Taqarra masuk pada huruf ra yang bertasdid, hanya masuk tanpa ditahan lama-lama, tanpa mendengung. Taqarra makanah, maka fathah diikuti alif 2 harakat, ka 2 harakat kita panjangkan mad tabi'i. Makanah, karena kita wakaf di sini maka hal dhamir yang berharokat panjang ini kita baca sukun. Makanah, makanah. Lalu kita mengulang pada kalimat fa inistaqarra makanahu, fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani. Sekarang di sini kita wasal atau terus kita uraikan pada kalimat makanahu, hadhamir yang berharokat panjang dan tidak bertemu hamzah. Pada saat dibaca wasal atau terus kita panjangkan 2 harokat mad sila khosirah. Makanahu fasaufa, fasaufa. Fathah bertemu waw sukun kita lunakkan huruf lin. Fasaufa tarani, tarani ra alif kecil di atas 2 harakat mad tabi'i, ini kasar diikuti ya sukun 2 harakat kita panjangkan mad tabi'i. Jim kecil namanya waqaf jaiz, artinya boleh terus boleh berhenti. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqah. Falam mim yang bertasdid guna musyaddada kita dengungkan selama 3 harakat. Falamma, ma fathah diikuti alif 2 harakat mad tabi'i. Ma tajalla masuk pada huruf lam yang bertasdid tajalla, tajalla la alif kecil di atas 2 harakat mad tabi'i. Tajalla rabbuhu masuk pada huruf ba yang bertasdid rabbuhu, hadhamir yang berharakat panjang dan tidak bertemu hamzah namanya mad silah khosirah 2 harakat kita panjangkan. Rabbuhu lil jabali, lil jabali ja'alahu, ja'alahu hadhamir yang berharakat panjang dan tidak bertemu hamzah mad silah khosirah 2 harakat kita panjangkan. Ja'alahu dakkau masuk pada huruf kaf yang bertasdid dakkau, dakkau.
Dan huruf kaf yang berharokat fathah tanwin bertemu wawu idgham bi gunnah masuk dengan mendengung masuk pada huruf wawu dan mendengung selama 3 harokat. Dakau wa kharra Musa masuk pada huruf ra yang bertasdid wa kharra Musa masing-masing 2 harokat kita panjangkan mad tabi'i. Mu diikuti wawu sukun, sa alif kecil di atas 2 harokat kita panjangkan mad tabi'i. Musa sa'iqa fathah tanwin pada huruf qaf yang dibaca waqaf selain tak marbutoh namanya mad iwad 2 harokat kita panjangkan. Sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Falam mim yang bertasdid gunnah musyaddadah kita dengungkan selama 3 harokat. Falamma ma bertemunya mat dengan hamzah di lain kalimat mad jaiz munfasil 5 harokat kita panjangkan, kita samakan dengan sebelumnya. Ma afaqa qala afa fa fathah diikuti alif 2 harokat mad tabi'i. Afaqa qala qa yang kedua fathah diikuti alif 2 harokat mad tabi'i. Qala subhana ba sukun yang mati asli di tengah kalimat qalqalah sugra jangan lupa dipantilkan. Subhanaka ha alif kecil di atas 2 harokat mad tabi'i. Subhanaka tubtu ilaik huruf ba sukun yang mati asli di tengah kalimat qalqalah sugra jangan lupa dipantulkan. Subhanaka ha alif kecil di atas 2 harokat mad tabi'i. Subhanaka tubtu ba sukun yang mati asli di tengah kalimat qalqalah sugra jangan lupa dipantulkan. Tubtu ilaika ilai fathah bertemu ya sukun kita lunakan huruf lin. Ilaika wa ana awwalul huruf nun fathah diikuti alif dan ditandai sifir mustatil. Jika dibaca wasal atau terus maka huruf nun kita baca pendek. Wa ana awwalul mu'minin sifir mustatil. Jika dibaca wasal atau terus maka nun dibaca pendek, tetapi jika dibaca waqaf, kalau dibaca waqaf kita panjangkan 2 harokat. Karena kita membaca wasal atau terus maka nun kita baca pendek. Wa ana awwalul berikutnya masuk pada huruf wawu yang bertasdid. Awwalul hanya masuk tanpa ditahan lama-lama. Awwalul mu'minin awwalul lam ta'rif yang bertemu mim idhar qamariyah. Awwalul mu'minin hamzah sukun jangan tertukar ain. Hamzah sukun memiliki sifat jar dan sidah. Minin bertemunya mat dengan huruf hidup yang dibaca waqaf mat arid li sukun 4 harokat kita panjangkan. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nas. Kita waqaf di sini untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita, maka nas kita panjangkan 4 harokat. Qala qaf fathah diikuti alif 2 harokat mad tabi'i fathah diikuti alif. Qala ya alif kecil di atas 2 harokat mad tabi'i. Mu duma diikuti wawu sukun 2 harokat kita panjangkan mad tabi'i. Ya Musa sa bertemunya mad dengan hamzah di lain kalimat mad jaiz munfasil 5 harokat kita panjangkan, kita samakan dengan sebelumnya. Ya Musa inni istafaituka nun yang bertasdid gunnah musyaddadah kita dengungkan selama 3 harokat. Inni istafaituka di sini terdapat hamzah wasal tidak berfungsi sebagai mat ya, karena kita langsung masuk pada huruf shad sukun. Inni istafaituka fathah bertemu ya sukun kita lunakkan huruf lin. Faituka
alan lam ta'rif yang bertemu nun idgham syamsiyah, nun kita dengungkan selama 3 harokat. Alan nas, karena kita wakaf di sini maka 4 harokat kita panjangkan, bertemunya mat dengan huruf hidup yang dibaca wakaf mat arid li sukun. Karena kita memilih wakaf di sini maka 4 harokat kita panjangkan. Lalu kita mengulang pada kalimat alan nasi. Alan nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Sekarang di sini kita wasal atau terus kita uraikan pada kalimat alan nasi birisalati. Nah, fathah diikuti alif, 2 harokat kita panjangkan mat tabi'i. Alan nasi birisalati. Birisalati, sa alif kecil di atas, la alif kecil di atas, ti kasrah diikuti asukun, masing-masing 2 harokat mat tabi'i. Birisalati wa bikalami fakhudh ma. Lam alif 2 harokat, mi kasrah diikuti asukun, masing-masing 2 harokat kita panjangkan mat tabi'i. Mi fakhudh ma, dal sukun jangan dipantulkan ya, bukan kolkola. Fakhudh jangan dipantulkan. Fakhudh ma bertemunya mat dengan hamzah di lain kalimat mat jaiz. 5 harokat kita panjangkan, kita samakan dengan sebelumnya. Fakhudh ma ataituka. Hamzah yang bertemu mat, hamzah yang berharakat alif kecil di atas mat badal, 2 harakat kita panjangkan. Ataituka, fathah bertemu ya sukun kita lunakkan huruf lin. Taituka. Ataituka wakum nun sukun bertemu mim idgham bi gunnah, masuk pada huruf mim dan mendengung selama 3 harokat. Wakum minasyakirin. Minasya, lam ta'rif yang bertemu shin idgham syamsiyah, minasyakirin. Sya alif kecil di atas 2 harokat mat tabi'i. Kirin bertemunya mat dengan huruf hidup yang dibaca wakaf mat arid li sukun, 4 harokat kita panjangkan. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'im mau'izatan wa tafsilan li kulli syai'. Wa katabna, bak sukun yang mati asli di tengah kalimat qalqalah sugro, jangan lupa dipantulkan. Wa katabna, na fathah diikuti alif 2 harokat mat tabi'i. Wa katabna lahu, hadhamir yang berharokat panjang dan tidak bertemu hamzah namanya mat silah khosirah, 2 harokat kita panjangkan. Lahu fil alwa, fil lam ta'rif yang bertemu hamzah idhar qamariyah atau ciri-ciri lam ta'rif yang bersukun idhar qamariyah. Fil alwa, alwahi lam ta'rif yang bertemu wawu idhar qamariyah. Alwahi, wa fathah bertemu alif 2 harokat mat tabi'i. Wahimiu, hai jangan tertukar ha, hai miu kulli syai'im. Nun sukun bertemu kaf ikfa hakiki, kita samarkan bunyi nun sukun dan mendengung selama 3 harokat. Miu kulli syai'im, syai'im huruf shin fathah bertemu ya sukun kita lunakkan huruf lin. Syai'im kasar tanin bertemu mim idgham bi gunnah, masuk pada huruf mim dan mendengung selama 3 harokat. Syai'im mau'izatau, mau fathah bertemu waw sukun kita lunakkan huruf lin. Mau'izatau. Berikutnya fathah tanwin bertemu wawu idgham bi gunnah, masuk pada huruf wawu dan mendengung selama 3 harokat. Idzatau wa tafsilal, si kasar diikuti sukun 2 harokat mat tabi'i. Wa tafsilal li kulli syai'. Silal lam ta'rif, silal fathah tanwin bertemu lam, nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 2 huruf ini yaitu huruf lam dan ro
idgham bila gunnah, masuk tanpa mendengung, masuk pada huruf lam tanpa mendengung. Silal likulli, lal likulli. Berikutnya masuk pada huruf lam yang bertasdid, likulli. Syai, syai, huruf shin, syai bertemunya fathah dengan ya sukun dan diikuti huruf hidup yang dibaca waqaf mat layin. 4 harokat kita panjangkan sambil kita lunakkan. Fakhudha biquwwati wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Fakhudh, dzal sukun bukan qalqalah, jangan dipantulkan ya. Fakhudha, fathah diikuti alif, ha 2 harokat kita panjangkan. Fakhudha biquwwati, masuk ke huruf wawu yang bertasdid, hanya masuk tanpa ditahan lama-lama, tanpa mendengung. Biquwwati, dan berikutnya tak marbuto yang berharokat kasrah tanwin dan bertemu wawu, idgham bi gunnah. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 4 huruf ini, ya nun mim wawu termasuk huruf wawu, masuk dengan mendengung, masuk ke huruf wawu dan mendengung selama 3 harokat. Wa'mur, hamzah sukun, jangan tertukar ain, jangan dibaca wa'mur ya, jangan tertukar ain. Hamzah sifatnya jahar dan sidah, tertahannya nafas dan suara. Wa'mur, ra sukun yang didahului dhammah kita baca tafkim. Mur qaumaka, qaum fathah bertemu wawu sukun kalau nak huruf lin. Qaumaka ya khudu, ya khudu, hamzah sukun ya khudu, dua bertemu sukun 2 harokat mad tabi'i. Bi ahsaniha, bi ahsaniha, ha sukun jangan tertukar ha, bi ahsaniha. Karena kita wakaf di sini 2 harokat kita panjangkan, fathah diikuti alif, lalu kita mengulang pada kalimat bi ahsaniha. Bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Sekarang di sini kita wasol atau terus kita uraikan pada kalimat saurikum. Saurikum, wawu tidak berfungsi sebagai mat ya, maka hamzah ini dibaca pendek. Saurikum, saurikum. Ri kasar bertemu ya sukun 2 harokat mad tabi'i. Bi ahsaniha saurikum, kasar diikuti ya sukun 2 harokat mad tabi'i. Mim sukun bertemu dal idhar safawi, mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Rikum darul fasiqin, da fathah bertemu alif 2 harokat mad tabi'i. Rol lam ta'rif yang bertemu fa idhar qamariyah. Rol fasiqin, fa alif kecil di atas 2 harokat mad tabi'i. Fasiqin bertemunya mat dengan huruf hidup yang dibaca waqaf mat arid li sukun, 4 harokat kita panjangkan. Bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Sadaqallahul azim.